Salam alaikum shabab, alors cette vidéo d'art de l'automatisme ديال التصحيح ديال la série d'exercices de la leçon propagation des ondes lumineuses. غادي نديرو l'exercice 11. هذا l'exercice هذا c'est un exercice très important. ردوا معايا البال بزاف فيه des astuces وفيه شي حاجة جديدة, d'accord? Voilà, je vous laisse avec l'exercice. Alors les fréquences d'une radiation lumineuse ne dépendent pas du milieu de propagation, d'accord? Elle dépend uniquement de la fréquence de la source. D'accord? La vitesse de la propagation d'une onde lumineuse dans un milieu transparent est toujours plus petite que la vitesse de propagation dans le vide et sa valeur dépend du milieu de propagation. Et on a fait l'introduction, on a la fréquence de l'onde كتعلقش بالميليو دو بروباغاسيون, كتعلق فقط من السورس. الا بدلنا هذيك لا سورس لومينوز, يعني بدلنا هذاك اللازير اللي كنستعملو, تما نقدر تبدل لا فريكونس ديال لوند. فاهمين؟ وانا لا فيتاس دو بروباغاسيون حتى هي كتبدل من ميليو لواحد اخر. فاهمين؟ alors عطانا لا célérité de la lumière dans l'air et c est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. وعطاونا هاد لا relation ان tangente θ à peu près égal à θ الا كانت θ faible, وهاد θ كتسمى l'écart angulaire. Alors, 1, on réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une lumière monochromatique rouge de fréquence du rouge, c'est 4,615 10 à la puissance 14 Hz. On place à quelques centimètres de la source une fente verticale de la largeur A, d'accord? Normalement, une fente, c'est ce qu'on est, verticale, la figure, c'est ce qu'on هوريزونتال, ولكن الا شفتو لا فيغور مع الهضره اللي قالوا يعني مقلوب هادشي, يعني اون فونت خصها تكون هوريزونتال. Ça marche. Une fente horizontale de largeur A. Alors la figure de la diffraction est observée sur un écran vertical placé à une distance d égale à 3 mètres de la fente. La figure de diffraction est constituée d'une série de taches située sur une perpendiculaire à la fente. La tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres. Sa largeur est LOR, c'est-à-dire la largeur de la tache centrale pour le rouge dans le vide, bien dans l'air, d'accord? Et l'air est assimilé au vide. Alors voilà le montage. Alors la première question, 1. Définir une onde électromagnétique. 1, 2. Comment peut-on expérimentalement vérifier que la lumière monochromatique? 1, 3. Trouver l'expression de A, la largeur de la fente, en fonction de L et D et la fréquence du rouge et C, la vitesse de la lumière. Puis calculer la valeur de A, la largeur A. Alors 2. La deuxième partie de cet exercice, on place entre la fente et l'écran un bloc de verre de forme parallélépipède pédique de telle sorte que le faisceau de lumière monochromatique rouge se propage dans les deux milieux, l'air et le verre. D'accord? Alors de même, en même temps. Alors on donne L, c'est la largeur de la tache centrale obtenue, et L1, c'est cette distance-là. Ça marche? Allez-y. Alors, trouvez l'expression de NR, l'indice de réfraction du verre par rapport à la lumière monochromatique rouge en fonction de L1, IL, et calculez la valeur de l'indice de réfraction du rouge. Et 3. On remplace le faisceau lumineux de lumière monochromatique rouge par un faisceau de lumière monochromatique violet de fréquence nu violet. Attends, la fréquence du violet, l'indice de réfraction de verre pour cette lumière violette, NV est égal à 1,524, et l'indice de réfraction N d'un milieu transparent pour une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda 0 dans l'air est modélisé par la relation suivante. إذا l'indice كما كتشوفوا أنه il dépend de la longueur d'onde. هذه كتسمى, c'est ce qu'on appelle la loi de Cauchy. C'est une loi de Cauchy. Alors, عندنا A ou B, ce sont les deux constantes. قال لك جبد لنا la valeur de A et la valeur de B pour le verre utilisé. Allez-y. Alors, définir l'onde électromagnétique. Alors, l'onde électromagnétique, c'est une propagation
d'un champ électrique électrique et magnétique B, identique B, d'accord, perpendiculairement à la direction de propagation, et se propage dans le vide avec la célérité C. Avec la célérité C. Célérité C est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ça marche? Et deuxième question, comment peut-on expérimentalement vérifier que la lumière est monochromatique? يعني كيفاش نقدروا تجريبيا نبينوا ان la lumière c'est une lumière monochromatique يعني أحادية اللون. Alors on va utiliser, on va procéder, on fait l'expérience du prisme. L'expérience du prisme. C'est-à-dire, de la lumière ديالنا on va traverser لينا un prisme. Alors, si la lumière juste déviée, alors c'est une lumière monochromatique. Par contre, il a la dispersion, c'est une lumière polychromatique. Alors, on fait l'expérience du prisme. Si le prisme dévie la lumière sans faire disperser, donc la lumière est monochromatique. Lumière monochromatique. Sinon, il a la lumière, elle a la dispersion, il y a plusieurs couleurs à la sortie qui ressemblent à la lumière. Alors, on dit que la lumière polychromatique, la lumière blanche. Ça marche? Alors, pour la question 1.3, trouver l'expression de A en fonction de L, O, R, D, I, V, R, I, C. Alors, on a un l'écart relatif ou θ. Quand on a θ, c'est lambda, d'accord, sur A. Et tangente de θ كيساوي تقريبا θ اش كيساوي ليا الا خديت هاد التريونغل هذا سي ان تريونغل ريكتانغل alors tangente ديال θ يعطيني L O R sur 2 fois D, d'accord, يعني مقابل على المحاذي. ça marche. alors θ هنا و θ هنا هادي كتساوي هادي. alors L A O R sur 2D est égal lambda sur A. C'est clair, شباب؟ alors اش كتساوي من هنايا؟ A كتساوي A تجي هنا واش يهبط هنا تعطينا 2 lambda D sur L O R. كنعرفوا ان la vitesse de la lumière c'est célérité dans le vide. alors c'est quoi? c'est la longueur d'onde sur fois la fréquence de la couleur rouge. alors lambda تعطينا هي C sur nu rouge. Nu c'est la fréquence. nu كنديرولها بحال هكا ولا فيتاس كنكتبولها بحال هكا فرقوا بيناتهم. ça marche. alors A est égal 2C fois D sur L R fois nu de rouge. Et voilà l'expression de la largeur A en fonction de L, V, nu, C et D. Alors, on va faire une application numérique. Alors on trouve c'est 2 fois 3 fois 10 à la puissance 8 fois 3 mètres sur la largeur c'est 2,6 mm fois 10 à la puissance moins 3 نحولو من المليمتر للمتر fois la fréquence du rouge c'est 4,615 10 à la puissance 14. voilà, on trouve que A est égal 1,5 10 à la puissance moins 3 mètres. alors نقدروا نكتبوا هاد A كتساوي 1,5 millimètres. Très bien, d'accord.
Alors, on passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice dans laquelle on a remplacé, on a intercalé la partie, le bloc de verre. Je regarde la question. Alors, je regarde la question, on a déduire NR en fonction de L1 et L. Alors, هنايا خصنا نفهموا واحد الحاجة. عندنا l'indice de l'air, ce qui c'est avec l'indice ديال الrouge. L'indice ديال الrouge, par définition, c'est quoi? Alors, N ديال الrouge, هو la célérité dans l'air ou dans le vide. Elle a la vitesse V ديال le rouge في le vert. Ça marche? Alors, أنا عندي جوج ديال لي تريونغل هنايا. عندي واحد تريونغل ها هو. غنديرو هو الأولاني. فوالا. غنبداو من هنايا طونجونت ديال تيتا. Ça marche. Alors, tangente ديال تيتا تقريبا كيساوي تيتا. اش كتساوي لي تيتا من هنايا؟ كتساوي لي L1 sur D. و غنخدمو بهاد التريونغل الثاني. التريونغل الثاني اش فيه؟ عندنا هو هذا. فوالا. تري بيان. هنا نعاودو ثاني نجبدو طونجونت دو تيتا. طونجونت تيتا من الدوزيام تريونغل تعطينا تيتا تقريبا اش كتساوي؟ هاد ديستونس هادي. هاد لا ديستونس هادي دي اش كتساوي؟ هي ال موان ال 1. شفتوها؟ هاد لا ديستونس دي هادي، هاد المقابل ديال هاد لونغل تيتا راه هو ال كبيره ناقص هاد ال 1. هي ال موان ال 1 سور بيان سور لا ديستونس دي اللي كاينه بين لا فونت و ليكرون سور غرون دي. مزيان. الوغ هادو نكتبوهم دابا. الوغ هنايا الحاله الاولى هادي فين كاين فلاغ، يعني غنستعملو لا فيتيس سي، وهنايا كاينين في الفيغ، يعني غنستعملو لا فيتيس في. ça marche. alors نكمل هنايا. قلنا سيدي ان تيتا اتيغال L1 sur D، و تيتا في لو دوزيام تريونغل خرجت لنا هي L موان L1 sur D. مزيان. اش كتساوي اخر تيتا؟ كتساوي لاندا زيرو روج sur A. وشنو هي لاندا؟ قلنا هي سي سور نو، هي A فوا نو ديال لو روج. وهنايا عاوتاني اش كتساوي ليا؟ لاندا ديال لو روج في الفيغ سور A. و لاندا اش كتساوي ليه؟ هي لا فيتيس على A فوا نو ديال لو روج. الوغ يسولني شي واحد يقول لي سا درتي نو ديال الروج هنا و نو ديال الروج، وقال لك في ليكزارسيس في البدايه ديالو قال لك ان لا فريكونس نو ديبون با دو ميليو، يعني كيما بغا يكون لو ميليو سوا لير سوا الفيغ سوا لو، كتبقى عندك لا فريكونس تيغالا اون كونستونت، كتبقى نفس لا فريكونس. كما قلت لكم بشحال هادي في لي زوند ان ديك لا فالور ديال لا فريكونس بحال النيميرو د لا كارت ناسيونال ديالك. كنتي في المغرب راه غتبقى عندك نفس النيميرو، كنتي في دوطخ بيي غتبقى عندك لا ميم لو ميم نيميرو غيبقى عندك، يعني ليدونتيتي لا كارت ديدونتيتي ناسيونال داك النيميرو اللي فيها ما كيتبدلش واخا تبدل البلاصه ديالو. كذلك لا لوميير كانت في ليغ راه عندها لا ميم فريكونس، كانت في لو راه عندها لا ميم فريكونس، كانت في الفيغ راه عندها لا ميم فريكونس. فاهمين هاد البروبريتي راه مهم تبقاو عاقلين عليها، هي اللي غتعاوننا دابا هنا. الوغ عندنا دو غولاسيون، عندنا لا غولاسيون 1 لا غولاسيون 2. غنديرو هادي. الوغ خرجت لنا L1 نعاود نكتبها مزيان هنا سور دي تيغال سي سور A نو ار، كتعطينا L موان L1 سور دي تيغال لا فيتيس سور A فوا نو ار. فوالا دابا عندي دو زيغاليتي، غندير 1 sur 2. Voilà, تعطينا L1 sur D sur L moins L1 pardon sur D est égal C annuaire sur V annuaire. Alors نختزلو annuaire مع annuaire، نختزلو D مع D، تبقى لي L1 sur L moins L1 تيغال à C sur V. شنو هي C sur V الشباب؟ هي N ديال الغوج اللي كنا هضرنا عليها قبيله. Alors l'indice ديال الغوج يساوي لي L1 sur L moins L1. وداكشي اللي طلبوا مني، بغاو هما l'expression de l'indice de réfraction de faisceau lumineux de rouge dans le vert. Alors on va faire une application numérique. Alors N rouge est égal, alors L1 c'est 1,3, L c'est 2,16 moins 1,3. Alors l'indice N de le rouge c'est 1,51 510. Voilà, toujours l'indice de réfraction toujours supérieur, 8 égale à 1. D'accord? Vous faites l'indice d'une manière générale. 8 égale à 1 le vide.
حنايا في الفيزيك كنعتبروا ان ليغ بحالو بحال الفيد. داكشي اش كناخدو حتى لانديس ديال ليغ كناخدوه واحد. سي كلير. Allez-y. Alors pour la troisième question, عطاونا la relation de Cauchy, la relation هادي قال لك اسيدي جبد لي دو كونستانت A et B. Alors عطاونا قبيله خدمنا بلو روج، يعني لانديس ديال الروج كيساوي A زائد B لاندا زيرو ديال لو روج او كاري، وعطاونا لانديس ديال الفيولي كتساوي لنا حتى هي A بلس B على لاندا زيرو ديال الفيولي او كاري. راه ليا دابا ديك لاندا ديال الفيغ ديال زيرو ديال الروج كتساوي ليا هادي، كتساوي ليا سيدي هي سي، داكوغ، سي على ياش على لا فريكونس ديال لو روج، و لاندا زيرو ديال الفيولي كتساوي ليا سي لا فريكونس ديال الفيولي. اذا عندي هاد لي زيكسبرسيون هادو، عندي لي فريكونس وعندي لا كونستانت سي اللي هي لا سيليريتي دو لا لوميير اللي هي 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند. alors عندي دو زيغاليتي، عندي واحد عندي جوج، نديرو هادي ناقص هادي شنو تعطينا، داكوغ، نديرو ان نديرو 2 موان ان فيولي ناقص ان ديال لو روج، تعطينا هادي مو هادي، تعطينا بي غنعملو بها، تعطينا 1 سور لاندا 0 في au carré ناقص 1 sur lambda 0 rouge au carré. alors باش كتساوي من هاد ليغاليتي كتساوي لنا n ديال الفيولي، باردون قلت الفيغ قبيله، n violet moins n rouge sur 1 sur lambda 0 violet au carré moins 1 sur lambda 0 rouge au carré. فوالا هادي غنبدلو n v moins n r، وغنستعملو اوليو باش نستعملو لاندا غنستعملو هاد ليكسبرسيون هادي، تخرج لينا هي في نو فريكونس ديال الروج على سي لو تو او كاري، داكوغ، موان فريكونس ديال الفيولي سور سي لو تو او كاري، وغنديرو اون ابليكاسيون نيميريك، فاهمين؟ الوغ بي est égal، on va séparer le tableau، alors B est égal NV c'est 1,524 moins 1,510 sur alors la fréquence ديال من غنديرو fréquence du rouge، fréquence ديال le rouge هي 6,8 oui 80 fois 10 à la puissance 14 sur 3 fois 10 à la puissance 8 le tout au carré moins la fréquence ديال violet اللي هي 4,615 fois 10 à la puissance 14 sur la vitesse 10 à la puissance 8 le tout au carré. Calculatrice tout le même à la au carré. Bon, ma troisième B est égal 4,82 fois 10 à la puissance moins 14. C'est la valeur de B. Alors pour déterminer A, غناخدو وحده من هذوك لي زيكواسيون اللي عندنا قبيلات، ناخدو سوا هادي سوا هادي. alors ناخدو هاد الثانيه هادي. alors n violet n ديال الفيولي كتساوي A plus B على mu 0 violet au carré. alors حنا بغينا A، alors n اش كتساوي من هنا هي n de V moins B sur lambda 0 violet au carré. alors هي n V moins B sur C sur nu ديال الفيولي le tout au carré. D'accord? Application numérique. Alors A est égal à 1,524 moins B qui est 4,82 fois 10 à la puissance moins 14 sur 3 fois 10 à la puissance 8 sur... Alors attends, est-ce que j'ai trompé ici? Pardon. Alors lambda شنو هي؟ lambda اش كتساوي؟ سي كتساوي lambda fois nu. سي كتساوي lambda fois nu. alors lambda attends نزلنا c'est sûr. alors هنا ربما لا داكشي صحيح ça marche صافي. هنايا فين c'est sur nu voilà 3 10 à la puissance 8 sur la fréquence 6,80 10 à la puissance 14 au carré. alors dès l'application numérique on retrouve la valeur de A. voilà.